بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا تاکہ ہم نئی آنے والی ویڈیو آپ کے کمنٹوں کے مطابق بنائیں۔ موسیٰ بن عقبہ کرشی سے روایت ہے کہ حشام بن عاص، نعیم بن عبداللہ اور ایک دوسرا آدمی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں شاہ روم کی طرف سفیر بنا کر بھیجے گئے۔ کہتے ہیں ہم جبلہ بن ایم ایک عیسائی سردار تھا، اس کے پاس پہنچے۔ وہ دمشق سے باہر باغ میں رہتا تھا۔ اس نے سیاہ کپڑے پہنے رکھے تھے اور آس پاس کی ہر چیز سیاہ رنگ کی تھی۔ ہم میں سے ایک ساتھی نے کہا، حشام اس سے بات کرو۔ حشام نے اس سے بات کی اور اللہ کی طرف بلایا اور پھر پوچھا، یہ سیاہ کپڑے کیا ہیں؟ اس نے کہا، میں انہیں بطور نذر پہنتا ہوں اور جب تک ہم تم مسلمانوں کو سارے شام سے نکال نہیں دیتے نہیں اتاروں گا۔ ہم نے کہا، قسم بخدا ہم تجھ سے اور تیرے بادشاہ سے یہ ملک چھین کر ہی رہیں گے انشاءاللہ۔ ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بشارت دی ہوئی ہے۔ کہنے لگا، پھر تو تم ساری سامری قوم ہو جن کے بعض عقائد یہود سے ملتے ہیں اور بعض کے نہیں، مگر تم سامری نہیں ہو سکتے۔ ہم نے کہا، سامری کون ہوتے ہیں؟ کہنے لگا، جو دن کو روزے رکھتے ہیں اور رات کو عبادت کرتے ہیں۔ ہم نے کہا، ہم ایسا ہی کرتے ہیں با خدا۔ اس نے سوال کیا، تمہارا روزہ کیسا ہوتا ہے؟ ہم نے اپنے روزے کے متعلق بتلایا۔ کہنے لگا، تمہاری نماز کیسے ہوتی ہے؟ ہم نے نماز کا طریقہ بھی بتلایا۔ اللہ جانتا ہے، یہ سنتے ہی اس کا چہرہ بھٹے سے زیادہ جل کر بن کر نکلنے والی اینٹ کی طرح سیاہ ہو گیا اور کہنے لگا، اب تم چلے جاؤ۔ اور اس نے حکم دیا انہیں بادشاہ کے پاس لے جایا جائے۔ ہم چلے، شہر کے دروازے پر ہمیں الچی ملا۔ کہنے لگا، اگر تم چاہو تو تمہارے لیے خچر یا گھوڑے لے آئیں۔ ہم نے کہا، ہم اسی حالت میں جائیں گے۔ اس نے بادشاہ کو پیغام بھجوایا کہ یہ لوگ نہیں مان رہے ہیں۔ جواب دیا، انہیں یوں ہی آنے دو۔ چنانچہ ہم عمامے باندھے، تلواریں حمال کیے، اونٹوں پہ بیٹھے اندر داخل ہو گئے۔ جب ہم فرمانروائے روم کے دروازے پر پہنچے تو وہ ایک بلند بالکونی میں پر بیٹھا ہوا ہمیں دیکھ رہا تھا۔ ہم نے اپنا سر اٹھا کر کہا، لا الہ الا اللہ۔ اللہ جانتا ہے، ہماری آواز سے اس کی بالکونی یوں تھر تھرا اٹھی جیسے تیز ہواؤں میں کھجور کا درخت لہراتا ہے۔ اس نے ہمیں پیغام بھجوایا کہ اس طرح مجھ پر اپنے دین کو ظاہر کرنے کا تمہیں حق نہیں ہے۔ پھر ہمیں اندر بلایا گیا۔ ہم داخل ہوئے تو شاہ روم چھت تک بلند ایک تخت پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے سرخ رنگ کے کپڑے پہنے رکھے تھے اور آس پاس کی ہر چیز سرخ تھی۔ سرداران روم بھی اس کے آس پاس موجود تھے۔ اس نے چاہا کہ ہم سے اپنے نمائندہ کے ذریعے گفتگو کرے۔ ہم نے کہا، ہم نمائندہ سے بات نہیں کریں گے، ہمیں تو شاہ روم کی طرف بھیجا گیا ہے۔ اگر وہ چاہتا ہے تو ہم سے بات کر لے۔ چنانچہ ہم اس کے نزدیک جا بیٹھے۔ ہماری جرت دیکھ کر وہ ہنس پڑا۔ ہم نے محسوس کیا کہ وہ بہترین عربی بولتا ہے، تو ہم نے کہا، لا الہ الا اللہ۔ اللہ جانتا ہے، اس آواز سے اس کا تخت لرز اٹھا اور اس کے ساتھیوں نے گھبرا کر سر اٹھایا۔ شاہ نے کہا، تمہارے پاس بڑا طاقتور کلام ہے۔ ہم نے کہا، یہ کلمہ ہے۔ اس نے کہا، اس سے قبل بھی تم نے کلمہ ہی پڑھا تھا۔ ہم نے کہا، ہاں۔ اس نے سوال کیا، جب تم اپنے دشمن کے ملک میں ایسے اسے پڑھتے ہو تو ان کی عمارتیں لرزنے لگتی ہیں؟ ہم نے کہا، نہیں، اور ہم نے کبھی بھی پہلے لرزتی نہیں دیکھی۔ یہ صرف تمہارے لیے ہی ایسا ہوا ہے۔ شاہ نے کہا، کیسی سچی بات کرتے ہو؟ بتلاؤ، تم شہر فتح کرتے ہوئے کیا کہتے ہو؟ ہم نے کہا، ہم کہتے ہیں، لا الہ الا واللہ اکبر۔ کہنے لگا، جیسے تم آپس میں سلام کہتے ہو، تم نے مجھے ایسا کیوں نہیں سلام کیا؟ ہم نے کہا، یہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے اور تمہارا اسلام ہمارے لیے حلال نہیں ہے۔ پوچھنے لگا، تمہارا اسلام کون سا ہے؟ ہم نے کہا، اہل جنت والا۔ شاہ نے کہا، اپنے نبی کو بھی تم یہی سلام کیا کرتے تھے؟ ہم نے کہا، ہاں۔ پھر اس نے پوچھا،
तुम्हारा वारिस कौन बनता है? हमने कहा जो करीबी रिश्तेदार हों। कहने लगा तुम्हारे फरमारवाओं के भी यूं ही वारिस होते हैं? हमने कहा हाँ। चनाचे उस गुफ्तगू के बाद उसके हुक्म पर हमें एक खूबसूरत और बड़े वसी मकान में ले जाया गया। हम उसमें 3 दिन ठहरे रहे। फिर बादशाह ने हमें एक रात अपने पास बुलाया। हम गए। उस वक्त उसके पास कोई दूसरा ना था। उसने फिर वही सवाल किए जो पहले कर चुका था। हमने वही जवाब दिए। उसके पास एक बड़ा सा सुनहरी और मरब्बा ताबूत सा पड़ा हुआ था। उसमें छोटे छोटे दरवाजे थे। उसने एक दरवाजा खोला और स्याह रेशमी कपड़ा निकाला जिसमें एक सफेद तस्वीर थी। तस्वीर में एक लंबा और घने बालों वाला आदमी था। कहने लगा तुम इसे जानते हो? हमने कहा नहीं। कहने लगा ये आदम अलैहिस्सलाम है। फिर उसने तस्वीर वापस वहीं रख दी और दूसरा दरवाजा खोला। एक स्याह रेशम निकाला जिसमें सफेद तस्वीर थी। एक आदमी जिसका बड़ा सा लंबे बाल और सुर्ख आंखें थीं। कहने लगा इसे पहचानते हो? हमने कहा नहीं। कहने लगा ये नूह अलैहिस्सलाम है। उसने फिर तस्वीर वहीं रख दी। एक दूसरा दरवाजा खोला। स्याह रेशम निकाला जिस पर सफेद तस्वीर थी। एक आदमी जिसका सर और दाढ़ी सफेद है मुस्कुरा रहा है। कहने लगा इसे पहचानते हो? कि हमने कहा नहीं। कहने लगा ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम है। फिर तस्वीर वहीं रख दी और एक दूसरा दरवाजा खोला। एक सफेद तस्वीर वाला रेशम निकाला। हमने देखते ही कहा ये तो हमारे नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। शारूम कहने लगा बाखुदा वाकई ये मोहम्मद रसूलुल्लाह हैं। वो खड़ा हो गया और फिर बैठते हुए बोला तुम्हें अपने खुदा और अपने दीन की कसम है, बतलाओ क्या यही तुम्हारा नबी है? हमने कहा हमें अल्लाह और अपने दीन की कसम, ये हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हम इन्हें यूं देख रहे हैं जैसे इनकी हयात ज़ाहिर में देखा करते थे। कहने लगा मैंने ये तस्वीर आखिरी दरवाजे में रखी थी मगर इसलिए जल्दी निकाल ली ताकि तुम इससे के बारे में पूछ सकूं। फिर उसने वो तस्वीर अपनी जगह पर रख दी। फिर एक और दरवाजा खोला। एक सफेद तस्वीर वाला स्याह कपड़ा निकाला। तस्वीर में आदमी था जिसके होंठ खुले हुए हैं, आंखें गहरी, दांत जुड़े हुए और दाढ़ी घनी थी। मुस्कुरा रहा था। शारूम कहने लगा इसे पहचानते हो? हमने कहा नहीं। बोला ये मूसा अलैहिस्सलाम है। तस्वीर में एक और आदमी भी था जिसकी शक्ल भी वैसी ही थी मगर आंखें और सर जरा गोल था। ने कहा ये हजरत हारून अलैहिस्सलाम है। फिर उसने वो तस्वीर उठा ली। अब उसने एक और दरवाजा खोला और सफेद तस्वीर वाला स्याह कपड़ा निकाला। तस्वीर में एक आदमी था, घोड़े पर सवार, लंबे पाँव और छोटी कमर। कहने लगा इसे पहचानते हो? हमने कहा नहीं। कहने लगा ये सुलेमान अलैहिस्सलाम है। फिर तस्वीर वही रख दी। फिर उसने और दरवाजा खोला। सफेद तस्वीर वाला स्याह कपड़ा निकाला और वो एक नौजवान आदमी की तस्वीर थी जिसका जर्द रंग, कुशादा जिब्बन, खूबसूरत दाढ़ी, हर आजू मुनासिब था। कहने लगा इसे पहचानते हो? हमने कहा नहीं। कहने लगा ये हजरत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम है। फिर उसने तस्वीर वहीं रख दी और उसके हुक्म से वो मरब्बा ताबूत उठा लिया गया। हमने इससे पूछा हमने अपने नबी की तस्वीर तो पहचान ली क्योंकि हमने इन्हें देखा हुआ था मगर बाकी तस्वीरों के सही होने पर हम कैसे यकीन कर सकते हैं? कहने लगा हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से सवाल किया था इन्हें हर नबी की सूरत दिखाई जाए। अल्लाह ने एक जनती रेशम पर तमाम तस्वीर इन्हें अता फरमाई। फिर जुल्कुरनैन को गुरूब आफ्ताब वाली जगह से खजाना आदम अलैहिस्सलाम मिला। उसमें से ये तस्वीर भी मिल गई। फिर दानियाल अलैहिस्सलाम ने इनसे मज़ीद तस्वीर बना ली। तो ये बिल्कुल असल तस्वीर हैं। चनाचे इसने हमें बेहतर नजराना देकर रुखसत कर दिया।
کہتے ہیں ہم نے واپس آ کر بارگاہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ میں سارا ماجرا تفصیلاً ذکر کر دیا۔ امیر المومنین حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ رونے لگے، پھر فرمایا بے چارہ، اگر اللہ اس کا ساتھ بلائی کا ارادہ ہوتا تو وہ ضرور اس کو بلا کر دیتا۔ پھر فرمایا ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، یہود اپنی کتابوں میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا تذکرہ پاتے ہیں۔ اس پر اللہ نے یہ آیات اتاری جس کا ترجمہ ہے، اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پاس توریت اور انجیل میں لکھا پاتے ہیں۔